Chapel on Wednesday evenings, we're studying verse by verse through the Old Testament book of Ecclesiastes. Aquí en Capilla Calvary Rosarito, los miércoles estamos estudiando versículo por versículo el Antiguo Testamento y ahora estamos en el libro de Eclesiastes. And we've titled this series The Meaning of Life because it's a story of a man that was searching all over the earth for real meaning in his life and he wasn't finding it. Y hemos titulado este estudio El significado de la vida porque es la búsqueda de un hombre que está buscando cuál es el significado de toda esta vida. But tonight I've titled the message from Ecclesiastes chapter 4, Lessons in Friendship. Esta noche le hemos titulado el estudio Lecciones en la Amistad. See, part of King Solomon's quest was to find friends. Porque parte de la búsqueda del rey Salomón era de buscar amistades. He was the wisest man on the earth. He was the top dog of all, but that doesn't mean he had a lot of good friendships. He didn't. Él era el hombre más sabio de esta tierra y era como digamos el mero, pero ¿sabes qué? Él necesitaba de amistades. And at the end of his life, this guy, King Solomon, wrote down his thoughts of a backslidden believer that had wasted his life and had nothing significant and eternal to show for it. Y llegando hacia el fin de su vida, este creyente que se había resbalado bastante está escribiendo sus reflexiones acerca de las cosas difíciles que había aprendido en esta vida. And as an old king, he wrote down his story of his quest for meaning in life, and that's the book of Ecclesiastes you have in your hands, your Bible tonight. Y siendo ya ancianito, él empezó a escribir sus reflexiones, pensamientos acerca de lo que es el significado de la vida, y lees este libro de Eclesiastes que tenemos en nuestras manos. But King Solomon tried to find all of the answers to life. El rey Salomón trató de buscar todas las respuestas hacia las preguntas difíciles de la vida. But unfortunately, for much of his life, Solomon looked for life's answers in all the wrong places. Desafortunadamente, este rey Salomón buscó estas respuestas en los lugares equivocados. But in tonight's chapter, we're going to see Solomon's quest or his search for friendship, friends. Ahora esta noche vamos a ver cómo el rey Salomón estaba en su búsqueda de amistad, de amigos. Do you know that it's God's will that you have good and godly friendships? ¿Sabías que es la voluntad de Dios que tú tengas buenos amigos? And Solomon's going to remind us that life is better when you have friends and Y Salomón nos va a friendships. recordar que la vida es mucho mejor cuando sí tenemos buenos amigos. Now, for those of you taking notes tonight in our Bible study, we're going to see 9 biblical lessons about friends and friendship. Y esta noche vamos a mirar 9 lecciones bíblicas acerca de las amistades y los amigos. 9 lessons that you can and should put into practice in the friendships and relationships you have as a Christian today. 9 lecciones específicas que podemos poner en acción para tener amistades buenas y bíblicas. Principles that can make you the friendliest Christian in the whole city. Unos principios Like Lynn. importantes que nos pueden hacerlo el cristiano más amistoso de la ciudad. So let's get started. Would you open up your Bibles with us? We're in Ecclesiastes chapter 4 tonight. Vamos a comenzar entonces, abran sus Biblias al libro de Eclesiastes. And you can capítulo read along 4. with us. We're going to start with verse 1. Y está después del libro de Proverbios, vamos a leer el versículo 1. Ecclesiastes chapter 4, read along with us, verse 1. Eclesiastes capítulo 4, versículo 1. King Solomon, writing here, says, Again, I looked and saw all the oppression that was taking place under the sun. I saw the tears of the oppressed. They have no comforter. Power was on the side of their oppressors, and they have no comforter. Salomón escribe y dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. So again, King Solomon looking around the earth, looking around Israel for meaning in life. Entonces vemos otra vez al rey Salomón mirando a la ciudad de Jerusalén buscando el significado de la vida. Did you notice what he saw when he looked around, verse 1? ¿Viste lo que encontró cuando estaba mirando? En versículo Solomon writes, Again, I looked and I saw the oppression that was taking place under the sun. Dice, me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Now, in this short phrase, under the sun, it's really the major problem in all of Solomon's thinking. Ahora esta pequeña frase que en esta vida o digamos bajo el sol es it's Solomon's what? It's a mistake in his thinking. He always looked under the sun for answers. Es un error que él hacía porque él siempre estaba buscando estas respuestas en lo que sea bajo el sol. He looked for all of life's answers under the sun. That means right down on the earth. That's where he was looking. Las respuestas en esta vida, aquí mismo en esta vida. And because of that, this phrase, under the sun, is the main theme in the book of Ecclesiastes. For you to take notes, 29 different times he says, I searched
under the sun on the earth for answers. Esta frase es muy clave en el libro de Eclesiastes cuando él sigue repitiendo en esta vida. Ahora otra traducción sería bajo el sol, porque él seguía buscando las respuestas aquí mismo terrenalmente. It speaks of the people today that look for their answers, their pleasure, their fun, only under the sun. They don't look up though. Esto se dirige a las personas que están buscando las respuestas a la vida, sus placeres, sus significados, su satisfacción aquí debajo del sol en esta tierra. Here was a problem for King Solomon as a backslidden believer looking down. He never allowed God's revelation and God's peace and God's wisdom to come in because he didn't have the wisdom to look up for answers. Y aquí está el problema en este creyente resbalado, digamos, que se había dejado atrás en el buscar las respuestas aquí abajo, que no permitía que Dios le iluminara de las respuestas que venían desde arriba. Now notice here in the middle of verse 1 what Solomon saw as he looked at the world around him. Fíjense en el versículo 1 lo que vio en aquí en el He versículo. saw the tears of the oppressed, and they have no comforter. Power was on the side of the oppressors. They have no comforter. Dice, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Solomon saw the same thing on the earth that we see when we look around the earth. Pain, oppression, sorrow, tears. Salomón vio lo mismo que nosotros vemos en la tierra, lo que es el dolor, lastimadura, lágrimas, opresión. What Solomon saw, that life isn't fair. Have you realized life is never fair on this side of eternity, Christian? Salomón se dio cuenta muy sabiamente que la vida no es justa en esta tierra. ¿Se han dado cuenta ustedes que la vida no es justa? But in this statement, we see our first truth about friends and friendship. Pero en esta declaración vemos la primera verdad acerca de lo que es la amistad y los amigos. And that is number one of the responsibilities of a friend is to be a comforter. Y eso es que número uno, una de las responsabilidades de un buen amigo es de ser un buen consolador. Let me repeat that if you're taking notes. One of the responsibilities of a friend is to be a comforter. Otra vez, si estás tomando apuntes, una de las responsabilidades de un buen amigo es de ser consolador. When the people around you are hurting or sad, a good friend is going to be there to bring them comfort. Cuando la gente que te rodea está deprimida o triste, necesitan alguien que traiga consuelo a sus vidas. Stop crying and sucking it up, son. That's not comfort, by the way, men. Déjate de llorar ya y cállate. No, eso no es traer consuelo al amigo. Now, if a person doesn't invest in friends and friendships, when tough times come, they have no one around to comfort them. Ahora, cuando hay gente que no tiene amistades y están completamente solas, no tienen nadie que les traiga consuelo. So if you want to be comforted when you're hurting, make sure that you're a good friend that's comforting others when they're hurting. Si tú quieres ese consuelo cuando tú estás lastimado, entonces asegúrate que tú estés dando ese consuelo a los que lo necesitan. There's another way that this biblical truth applies. Hay otra manera en que se aplica esta verdad bíblica. And that is that when you're hurting and in need of comfort, that might be you tonight, make sure you communicate that to others. Y otra cosa es que quizás tú estés aquí y tú necesitas consuelo de otros. Asegúrate que comuniques tu necesidad a otros. Let people know, ask for prayer, talk to a friend, come to church for counsel. God's going to use those things to help bring you comfort. You don't have to go through pain alone. No tienes que pasar ese dolor tú solito. Pide ayuda, comunica tus necesidades, pon tu voz y diles a alguien que te ayude, que te dé consejo, que te dé ese consuelo. One of the reasons our church is here to help comfort you when you need, when you're in pain, when you're in sorrow. That's why we're here. We want to help in any way we can. Ese es uno de los papeles de la iglesia, que estamos aquí para ofrecer consuelo, para ofrecer guianza, consuelo y consejo cuando estés en depresión. Let's continue on here in chapter 4 and read verses 2 and 3. Vamos a continuar en capítulo 4, versículo 3. Solomon says, I declare that the dead who had already died are happier than the living, who are still alive. But better than both is he who has not yet been born and seen the evil that is done under the sun. Versículo 2. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Verse 2, Solomon comes to the depressing conclusion that people who are dead, have already died, are better off than the living who are still En alive. el versículo 2, el rey Salomón llega a la triste conclusión de que aquellos que han muerto están en mejor lugar que aquellos que están vivos. Do you think he's speaking for God and God's opinion and God's will here? Of course not. ¿Te parece que le está hablando de parte de Dios o que está hablando de la voluntad de Dios? Pues claro que no. But don't forget who's the most miserable person on the planet. Ahora, no te olvides cuál es la persona más miserable en este planeta. The backslidden believer. El creyente que está deslizado. Person that has no relationship with Jesus, they're going to hell, but they don't even believe in hell, so who cares? La persona que no tiene ninguna relación con Cristo Jesús, pues no les importa y no creen en el cielo, pero en el infierno, pero igual van ahí. Person walking with Jesus has faith and strength and hope and peace in the storm.
La gente que está caminando con Cristo Jesús, los creyentes esos, tienen esperanza, tienen fe, tienen paz en el medio de las tormentas. But the backslidden believer like Solomon has too much of the world to enjoy God and too much of God to enjoy the world. They're the most miserable person on the planet. Some of you have been there, some of you are there now, right now, unfortunately. Pero el rey Salomón era aquel creyente deslizado, el que tiene demasiado Dios para disfrutar del mundo, demasiado del mundo para disfrutar de Dios, y quizás algunos de ustedes se encuentren aquí en ese mismo lugar. And that's one of the main lessons in this book of Ecclesiastes. Y esa es una de las lecciones principales de este libro de Eclesiastes. It's the warning that the life of emptiness that will result in a believer that tries to live in the world and with God. I've tried it. Don't do it. Es una advertencia de esa vida tan vacía de aquellos que son creyentes y tratan de acomodarse, ser parte del mundo, y es una vida vacía. No lo hagas, yo lo he tratado. Did you catch King Solomon's other uplifting conclusion here, verse 3? ¿Agarraron esa conclusión tan feliz que da en el versículo 3 también? Better than both of those is the person who hasn't been. They don't have to see anything under the sun. Dice, mejor que ellos dos, los que ni han nacido, no tienen que ver nada de esta vida. What he's saying is the best off of all is people that haven't even been born, because then they never have to go through all this pain. Lo que está diciendo es que aquellos que están en la mejor situación de todas, los que ni han nacido, porque ni tienen que pasar por ninguno este dolor. Now, why do you think King Solomon was so frustrated about the evil on the earth? ¿Por qué piensas tú que el rey Salomón está tan frustrado y llega a estas conclusiones tan difíciles? Let me tell you why, because he couldn't do anything about it. Déjame decirte por qué. Porque él no podía hacer nada para resolverlo. Solomon couldn't do anything about the sin in the earth because he was full on a partner in it. Él no podía hacer nada acerca de lo que es el pecado aquí en esta tierra. ¿Por qué? Porque él era en gran parte de ese mismo pecado. How could Solomon fix the messed up families and marriages and children when he was shacking up with 300 concubines? Sorry. ¿Cómo es posible que este mismo Salomón podría estar arreglando, ayudando, aconsejando los matrimonios y las personas que tienen dificultades cuando él estaba con 400 concubinas, ¿verdad? How could Solomon speak out against sin when he embraced every sin that Satan brought his way? ¿Cómo puede ser que él resistiera al pecado cuando él estaba abrazándose a cualquier tentación y pecado que le tiraba Satanás? For us as Christians, what Jesus intends for us is to be salt and light in the world. What does that mean? Hermanos, como cristianos, Jesucristo entiende que nosotros seamos luz y sal en esta tierra. ¿Qué significa eso? It means that we are to fight, and not only fight, but prevail over the evil and sin of the world, because Jesus has conquered that stuff. Significa que nosotros no solamente batallamos en contra, pero prevalecemos en contra de lo que es los ataques y el pecado de este mundo. See, Christian, as you walk with Jesus, as you obey His word, as you're filled with His Spirit, as you stand up for what He stands for, what you're going to see is you're being that salt and light that God wants you to be. And so many of you are doing that. Keep it up. Y sabes que cuando tú estás resistiendo, estás caminando en fe, caminando en la luz, vas a poder resistir esos ataques. Y tantos de ustedes están haciendo esto y los felicito y sigan adelante. Another reason King Solomon thought this way is he didn't have a lot of friends. Otra razón por la cual se siente así de este modo es porque él no tenía muchos amigos. Solomon didn't have a lot of friends, number one, because it's lonely at the top. Número uno, él no tenía muchos amigos. ¿Por qué? Porque es muy solitario estar en la cima de la montaña. See, Satan tells us if you make it to the top, if you're a rock star, a sports star, a multi-billionaire, you'll be happy and have tons of friends. Those are the most miserable people of all. That was Solomon. Una de las mentiras de Satanás es que cuando tú llegas a lo máximo, a la cima, al punto culminante en tu carrera, ya sea una estrella de rock o de deportes o lo que sea, tú vas a estar lleno de amigos y feliz, pero eso es una mentira. Salomón. Second reason, Solomon didn't have a lot of friends. Do you think the guys liked hanging out at Solomon's house with 1,000 women fighting over the attention? Imagine that house. Think that was quiet? Imagínate lo Watch que a sería ball game la and segunda quiet? razón. En una casa lleno de miles de mujeres que se están peleando unas con otras y en esta casa lleno de, mucho. So in the midst of everything, guys, Solomon felt alone. Y en el medio de todo esto, Salomón se sentía solo. And the loneliest person on earth is the believer trying to find meaning for life here on the earth apart from looking up and seeing Jesus. La persona más sola en este mundo es aquella persona que está aquí en esta vida buscando el significado de la vida aquí mismo en la tierra aparte de Jesucristo. Solomon's not done. Let's continue on verses 4 to 6. No terminó todavía, continuamos en versículos 4 a 6. Solomon says, I saw that all labor and all achievement springs from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, chasing after the wind. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Versículo 4. Vi además que tanto el afán
Como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. Next thing Solomon saw as he looked around was people working. Lo que vio a su alrededor es gente que trabajaba. Look what Solomon says about work, verse 4. I saw that all labor and all achievement spring from one thing, man's envy of his neighbor. Dice que lo que ocurre de todo el afán y el éxito en la vida, dice que despiertan envidias. Solomon's saying the main reason people are working is to impress the people around them, not even to enjoy the stuff they're getting. Lo que está diciendo es que una de las razones principales por la cual la gente se esfuerza tanto es para que, por envidia, por competición con su vecino. You ever heard of the phrase trophy wife? ¿Han oído esa frase, lo que es una esposa trofeo? That's when a 95-year-old man has an 18-year-old girlfriend. You ever seen that pathetic scene on Es cuando TV? un viejo de 95 años se agarra una novia de 18. ¿Lo han visto eso en la tele? There's one reason they're together and it ain't love. Y hay una razón por la cual están juntos y no es el amor. The guy wants to be looked up to. The girl likes the money. El hombre Yeah, quiere that's que la it. gente lo admire y la chica quiere el dinero. And so Solomon says, you know, work, if you do it apart from Jesus, it all has to do with envy. I want. Salomón dice, todo esto sale de lo que la envidia. Yo quiero más. If you were wondering, envy is sin, and envy is a monster that cannot be fulfilled in earthly things. ¿Sabías que si te estás preguntando, la envidia es pecado y es un monstruo que no puede ser satisfecho, no importa cuánto le des? Again, God didn't create us to be fulfilled in earthly things. And that's why people go from one thing to another in an endless, futile search. ¿Y sabías que en esta tierra no fuimos nosotros diseñados para ser satisfechos con las cosas de este mundo? La gente corre tras una cosa, tras otra, buscando esa satisfacción. But you know, Solomon's bringing up our second lesson in friendship here. Salomón está resaltando la segunda lección en la amistad. That is number 2. True friends don't envy what their friends have. True friends don't envy. True friends don't envy what their friends have, Los George. verdaderos amigos es que los amigos no envidian lo que sus amigos tienen. Let me say it one more time. Third time. True friends don't envy what their friends have. Los verdaderos amigos no envidian lo que sus amigos tienen. They're not jealous of what their friends have. They're not crying about No it. están celosos, no están chillando de lo que tienen los demás. They're not wondering, how about me? Where's mine, God? They're rejoicing with them. Pues qué tal de yo, Dios, porque yo no tengo eso. No, se regocijan con lo que tienen sus amigos. A real friend rejoices and is happy when their friend is blessed. Un verdadero amigo se regocija y está alegre cuando su amigo tiene éxito. Remember what John the Baptist said about Jesus? Oh, he must increase, I must decrease. That's a friend. ¿Recuerdas lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Él debe aumentar, yo debo disminuir. Eso es un verdadero amigo. Now, here in verses 5 and 6, Solomon brings up two different kinds of people that he saw as he glanced around the earth. Y aquí Salomón, al fijarse alrededor de la tierra, resalta dos clases de personas. Solomon saw the lazy guy and the workaholic guy. They're in every city. They're in our city. Salomón vio el alcohólico y el flojo, están por toda la ciudad. Look at how Solomon describes a lazy guy. Verse 5. He's the fool who folds his hands and ruins himself. Mira cómo lo describe. El necio, el flojo, se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. The Bible describes a lazy man as a fool. La Biblia describe al hombre que es flojo como un necio. If you weren't aware of it, men here, all of you are called to be working in some kind of job that actually brings in dinero. Si no sabían, hermanos, ustedes han sido llamados a tener un trabajo que les traiga money. And if you're not working or providing for yourself, your family, your church, then you need to get out there until God brings you something, and He eventually will. Si no estás trabajando ahorita para proveer por ti y tu familia, entonces tienes que salir y buscar el empleo y Dios te va a proveer eventualmente. Did you know that the Bible also describes a lazy man as being a skinny man? ¿Sabías que la Biblia también describe al hombre que es flojo como un hombre flaquito? You might be wondering, why should lazy men be skinny? I'll tell you why. ¿Por qué debieran ser flaquitos los flojos? Because 2 Thessalonians 3:10 says if a man won't work, he won't eat. So the lazy guy should be no fat lazy guys allowed. They're all fasting. Segunda de Tesalonicenses 3 dice, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea que no hay gorditos que sean flojos. So Estar ayunando. we have some wives that married lazy men, and we have some mommies who still have lazy men living with them right now. I have a word of advice for you. Algunas mamacitas y esposas que tienen esposos que todavía son flojos. Y déjame decirte,
You have a little homework to tell them. Starting tomorrow, you're going to be fasting for a while. Tienen un poco de tarea y les dicen, miren, mañana comenzando me vas a empezar a ayunar. You're going to be fasting and walking and praying, and as you do, get some work applications, start filling them out. Vas a estar caminando y orando y al mismo tiempo entregando solicitudes de empleo mientras vas caminando y orando. In all seriousness, we've had some ladies, we've had some wives who have partnered in their husband's sin by saying, I need him here with me to watch the kids. No, you don't. You need him to get out there and get a job and provide for you, your family, and your church. That's what real men do. En toda verdad hemos tenido esposas que han dicho, no, necesito que él se quede en casa para ayudarme a cuidar a los niños. No, necesitas que él salga afuera y vaya a buscar el trabajo para proveer por tu familia. Next up, verse 6, Solomon describes a workaholic. That's not good either. Ok, yo hice un error. Es el trabajólico. Yeah, El que trabaja you're demasiado. talking about an alcoholic here? I said alcoholic, but I don't know that word. workaholic, Never sorry. heard that word. The workaholic works too much. He ignores Jesus. He ignores his wife. He ignores his kids. That's not God's will either. El trabajólico es el que trabaja demasiado, ignora a su familia, ignora a sus hijos, su esposa. Esa no es la voluntad de Dios para ti tampoco. Christian, the place we want to be is right in the middle. Now, it's not easy to be in the middle because that means where it's balanced. It's hard to find balance. Hermanos cristianos, nuestro lugar es estar en un lugar de balance. No es fácil porque tenemos que encontrar un balance entre los dos. Es lo que What that means is we are working hard, but we're also willing to take time out to enjoy the gifts and blessings God has given us, our spouses, our families, our church, vacations, those things. Lo que That's significa es balance. que nosotros trabajamos duro, pero también tenemos que tomar el tiempo para poner tiempo a nuestras esposas, nuestros hijos, disfrutar el fruto de nuestra labor, tomar vacaciones, etc. Solomon didn't do that. Solomon and David didn't do that. They were workaholics, and their kids grew up living like hell. ¿Sabías que Salomón y el rey David eran trabajólicos y su familia creció, pero infernal? Let's continue on and read verses 7 and 8. Continuamos versículos 7 y 8. Solomon says, Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. Versículo 7. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea. Verse 8, Solomon tells us about a guy he saw. He was all alone. He had neither son nor brother. He was all alone. Vimos aquí en el versículo 8 un hombre que está completamente solitario, sin hijos ni hermanos. You know, I know certain people that their best friends are their dogs. Conozco algunas personas cuyos mejores amigos son sus perros. Now, dogs are great. I have two, and I actually love one of them, but they should not be your very best friends. Dice que Mike tiene dos perros y le gusta mucho uno de ellos, pero sabes que esos no deben ser tus mejores And amigos. dogs are easy to love. They always love you. They're always happy to see you. People always aren't. Bueno, los perros son facilitos de amar porque siempre están contentos de verte, pero la gente no siempre mueve la cola cuando tú llegas. But and for you animal lovers, the Bible does say the wise person takes care of their animals. We love animals here, just not in God's church, like a couple have tried to bring them in. Como la Biblia nos dice que tenemos que cuidar la creación y ser buenos dueños de animales, pero nos traemos aquí a la iglesia como algunos han tratado de hacer. But it's not God's will for any of us to isolate ourselves from other human beings all the time. No es bueno que estemos aislados de otros seres humanos así constantemente. Remember back to the beginning of time, the creation of the heavens and the earth and mankind. Remember what God said? Recuerden hacia el principio, en el tiempo de la creación de los cielos y de la tierra, y lo que dijo Dios. First 6 days, time after time, God created something, and he says, that's good, that's good, that's good. Y en los primeros 6 días Dios creaba algo y decía, esto está bien, esto es bueno, esto es bueno. And then God created someone, and he looked at him and said, that's not good. What was it? Y Dios creó a algo, bueno, a alguien, y después dijo, esto no es bueno. It was a single man. Un hombre soltero. God saw the first single man, and he's all, that is not good. Dios vio a este primer hombre soltero y lo miró, esto no está bien.
You single ladies, you ever seen a single man that's been left alone for way too long? You go, that is not good. Señoras solteras o señoras, ¿han visto un hombre que We've all se seen quedó 'em. soltero por mucho tiempo y vas a mirarlo y vas a decir, esto no está bien? All the single guys are going, that's not me. Yeah, it's you, actually. Yeah, it Y is los hombres you. solteros, no soy yo, sí, eres tú. But God tells us the reason it wasn't good. Why? It's not good for man or all people to be alone. Dios nos dice la razón por la cual dice Dios que no es bueno que la gente esté sola. I mean, I know a single guy. He goes to our church. He changes the sheets once a year. When the sheets disintegrate that were there before. Conozco un hombre soltero que se cambia las sábanas una Carlos. vez al año. ¿Cuándo es eso? Cuando se les integran completamente. But it's a biblical principle that we are not to be living our lives alone. Es un concepto bíblico que no debemos vivir nuestras vidas solos, solitarios. And that brings up our third lesson about Y friendship aquí here. resalta la tercera lección acerca de la amistad. Number 3, God didn't create us to be alone. Número 3, Dios no nos creó para estar solos. One more time, God didn't create any of us to be alone. Dios no creó a ninguno de nosotros para vivir solos. God created people for companionship, not isolation. And that includes isolation with dogs. Dios nos creó para estar en compañerismo con otros seres humanos, no solamente estar con perros. God designed us for intimacy, not loneliness. Dios nos creó para tener intimidad, no solitud. And because of that, fellowship and companionship is a basic human need. We all have that. Y lo que es de tener esa necesidad todos tenemos de compañerismo es algo necesario, básico en nosotros. Now, here in the middle of verse 8, Solomon gives us one of the reasons God doesn't want us to be alone. Let's read that again. Y aquí en el versículo 8 Salomón nos da una de las razones por la cual no es bueno estar solitario. There was no end to this guy's toil, yet his eyes were not content with his wealth. Whom am I toiling for, he asked. Why am I depriving myself of enjoyment? Dice, este hombre nunca dejaba de afanarse, jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto y me abstengo de las cosas buenas?, se preguntó. Because he was alone, all he did was stay busy, work, work, work. He never enjoyed the fruits of his labor. En su soledad lo único que hacía es trabajar, trabajar y afanarse y nunca podía disfrutar del fruto de su trabajo. And what those people found out is it never fulfilled. Y esa gente se da cuenta de que esto nunca satisface. A few years ago, they asked the richest man in the world, how much do you need to be happy? He said, always just a little bit more. Le preguntaron hace unos años atrás al hombre más rico en esos tiempos y le preguntaban, pero ¿cuánto más te va a satisfacer? Solo un poquito más. Again, yes, we can enjoy things and have fun with them, but God did not create anyone to find lasting satisfaction in things. No debemos buscar nuestra satisfacción en cosas materiales. And there's even less enjoyment for them if you're all alone and have no one to enjoy them with. Y aún hay menos satisfacción cuando no hay nadie con quien compartir esas cosas. And that brings up our fourth truth about friends and friendship. Y eso resalta nuestra cuarta verdad acerca de la amistad. Number 4, one of the reasons God blesses us is to share with and bless our friends. Una de las razones por la cual Dios nos bendice es ¿para qué? Para bendecir y compartir con nuestros amigos. Let's say that one more time. One of the reasons God blesses us is to share with and bless our friends. Una de las razones por la cual nos bendice es ¿para qué? Para compartir y bendecir a nuestros amigos. Let's continue on and see a couple more reasons why friends are important, verses 9 and 10. Vamos a ver otras importantes verdades de la amistad. Solomon says, 2 are better than 1 because they have a good return for their work. If one falls down, his friends can help him up. But pity the man who falls and has no one to help him up. Versículos 9 y 10. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Now remember, Solomon is going back and forth between just glimpses of godly wisdom and mostly depressing moments of human wisdom. Recuerden que Salomón está en un lugar en que está recogiendo, como digamos, sabiduría bíblica de Dios y regresando a buscar las respuestas aquí en este mundo, en esta tierra. But here in verse 9, Solomon correctly reminds us 2 are better than 1. Friends, Y aquí en friendship. el versículo nos recuerda correctamente que más valen 2 que 1. La amistad es importante. Why is it not good for anyone to be alone? The answer right here. 2 is always better than 1 in a lot of different ways. ¿Por qué no es bueno estar en soledad? ¿Por qué? Porque es más importante, más valen 2 que 1 en una amistad. Solomon shares an example of that right here, verse 9. He says, friends have a good return from their work when 2 are working together. Así que cuando 2 trabajan juntos, dice, obtienen más fruto de su esfuerzo. And and in this we find our 5th truth about friendship. Y aquí encontramos nuestra quinta verdad de la amistad.
That is number 5. When friends work together, they have a better return for their work. Eso es número 5. Cuando los amigos trabajan juntos, dice, obtienen más fruto de su esfuerzo. One more time. Number 5. When friends work together, they have a better return for their work. Cuando los amigos trabajan juntos, reciben más fruto de su esfuerzo. Let me give you a few reasons why. Déjame decirte algunas razones. Reasons 1, you can get more work done when you're working with a friend. Puedes lograr más trabajo cuando trabajas con un amigo. Number 2, you can do bigger things when you're working with a friend. Try carrying a log out of the forest by yourself. You might be able to do it with a friend. Las cosas difíciles se pueden hacer cosas más grandes y difíciles con un amigo. Trata de llevarte un tronco de un árbol solito, pues con un amigo quizás lo llevas. Number 3, you get some different opinions and new wisdom when you're working with a friend, and you should listen to it. Número 3, recibes diferentes opiniones y verdades de un amigo cuando estás compartiendo el trabajo con un amigo. Number 4, if you're working with a Christian friend, you can have godly fellowship and prayer as you're working. Número 4, si trabajas con un amigo cristiano, puedes tener esa amistad, ese compañerismo, ese ánimo en la fe cristiana. Now, is it always good to work with a friend? No, sometimes it's horrible. I've done it and it's been horrible. Ahora, ¿es siempre bueno trabajar con un amigo? No, a veces es horrible y yo lo he tratado. Especially in business, if you're working with a friend, you better pick the right friend. Ahora, especialmente en lo que son los negocios, si vas a trabajar con un amigo, asegúrate que sea el amigo correcto. Because if you pick the wrong one, the lazy one, the greedy one, the bossy one, very quickly you'll wish you could work alone again. Porque si te escoges aquel amigo que es envidioso o que es un controlador o que es avaro, entonces vas a encontrarte trabajando solito y muy feo ser. Next up, verse 10, King Solomon gives us another reason why friends are important. En el versículo 10, otra razón por la cual la amistad es If one falls down, his friend can help him up, but pity the fool who falls and has no one to help him up. beautiful. Yeah, I could have said that. Okay. I had it better. Okay. Dice, porque si se cae uno, entonces dice, uno puede levantarlo al otro y dice, ah, qué lástima, qué feo es cuando uno cae y no tiene quien lo levante. Here we see a sixth important reason to have friends. Y aquí vemos una sexta razón por la cual es importante tener. Friends can help you when you fall. Los amigos te ayudan cuando tú caes. There will be times in our lives when all of us fall down, sin or problems or even physically. Van a haber tiempos en que todos vamos a caer, ya sea físicamente o en pecado. And it's in those times when we need someone to help pick us up. That's what friends are for. Y son esos momentos en que necesitamos un amigo que nos levante. Para eso están los amigos. Here's another thing a good friend does. When a friend offers to help you and pick you up, you receive it. You don't say, I'm fine, don't need anything, man. Otro punto importante, cuando te caigas y vas a caer, entonces te viene tu amigo a ayudarte, no digas, no, yo estoy bien, no me ayudes, no necesito. You receive it and you're thankful for it. Lo recibes y estás agradecido por la ayuda. I have a rule. When you say, Mike, I want to buy you a new iPad. Yo tengo una regla. Cuando alguien me dice, Mike, yo quiero comprarte un iPad nuevo. Now this is hypothetical because none of you have said that, but I'd be open to you saying it. Esto es una hipótesis porque nadie lo ha dicho, pero está bien, estoy abierto a la But I will always say no only once. Solo voy a decir no una vez. So remember that if you ask me to give me an iPad, I'm going to say no once, but you can ask me again. Ahora, cuando tú me ofreces comprar, voy a decir no una vez, pero pregúntame otra vez. Because the second time I always say yes. Porque la segunda vez siempre voy a decir que sí. Oh, no, you don't need to do that. I really will. Okay, thanks. Está bien, no tienes. Ok, está bien, sí. And so, what you do, you say, you receive it, and you say, thank you. That's what you do. Lo recibes y dices gracias. The proud fool goes, I can do it alone. Thanks, but no thanks. I don't need any help. Don't do that. That attitude eventually pushes friends away, and they stop coming around. El necio soberbio dice, no, yo no necesito eso, no necesito ayuda, eso no. Esa clase de actitud es la que aleja y te ajena de los amigos. Now, as we continue on, Solomon's going to describe the closest, most intimate friendship of all. We'll see that verse 11. Y vamos a terminar mirando la amistad más íntima que se puede ver, mirando el versículo 11. Solomon says, also, if two lie down together, they will keep warm, but how can one keep warm alone? Dice, si dos se acuestan juntos, entrarán en calor uno solo, ¿cómo va a calentarse? What friendship is Solomon talking about here? ¿A qué amistad se está refiriendo?
Don't answer out loud if you're No. single. Si eres soltero, no lo digas en voz alta. This is the kind of friendship that you should have in a legal marriage. Esta es la clase de amistad que debieras tener si estás casado. Now, our culture today kind of has it backwards. Nuestra cultura lo tiene al revés hoy en día. Married people seem to never have this kind of friendship. All the single people always have this kind of friendship. Not God's way. Los casados parece que no tienen esta clase de amistad y los que son solteros parece que siempre no. Eso está al revés, debe ser al revés. This is talking about a legal marriage. Esto está hablando acerca de un matrimonio legal. Outside of marriage, friends shouldn't be lying down together and keeping each other warm. That's male to female friends and male to male friends, by the way. Got to say it in these days. Yeah. Esto se refiere a aquellas relaciones que están afuera del matrimonio. Si estamos en el matrimonio, sí, pero aquellos que están afuera de los límites del matrimonio no deben estar juntos, hombres o mujeres o hombres. You know, it's a reminder, too, for you married people here that there should be friendship in your marriage. Es un recordatorio a aquellos que están casados que debe haber amistad en su matrimonio. Yes, that means that you actually like your spouse. You're kind of nice. You're friends. I mean, that's a goal. Significa que somos God buenos wants. y somos amistosos y amables con nuestro cónyuge. Sí, debemos ser así. Your spouse should be your best friend. That means you do fun things together. You spend time together. You enjoy each other's company. You talk. Tu cónyuge debe ser tu mejor amigo, la persona con quien pasas el tiempo, la persona con quien disfrutas pasar tiempo. Hablas, pasas tiempo juntos. Now, marriage isn't easy for anyone, but I know for me and my bride back there, Sarah, who I love so much, she's my very best friend. I like spending time with all of you guys, but mostly with her. Ahora les digo que con mi esposa que está, bueno, la mía está allá. Yeah, y you can talk to her. She's right there. Don't you talk about my woman, George. I never said that. I didn't even look at her. Okay, I look. No, pero dice que entonces tú disfrutas pasar el tiempo, o sea, me gusta pasar tiempo con el resto de ustedes, me encanta, pero sabes que mi tiempo más favorito es pasar tiempo con mi esposa. Oh, Stacy. Oh. Hey, what are you looking at? So Solomon's describing the marriage friendship here, verse 11. Aquí Salomón está describiendo la amistad que ocurre en un matrimonio, el versículo 11. If two lie down together, they will keep warm. And all the husbands are going, does that mean sex? Yeah, it means sex, guys. Sure, why not? Dice, si dos se acuestan juntos entrarán en calor. ¿Significa eso sexo? Sí, significa. Saw the husbands underlining that part. Los Yeah. esposos están subrayando. God really spoke to me that line. Dios me today. habló mucho en esta línea, amor mío. Sí. But in this, we see our seventh lesson in friendship. Pero aquí resalta la séptima lección en la amistad. A marriage should be between two friends. La amistad debe ocurrir entre dos amigos. One more time. Marriage should be between two friends. El matrimonio debe ocurrir entre dos amigos. And in a marriage, there should be some snuggly time going Y on. sí, en un matrimonio va el tiempo de acurrucarse juntos. Now, if you've been married a while, you know that nobody feels like snuggling with their spouse 24/7, especially after you've had a big fight. Ever done that? Sarah and I haven't, but maybe you guys have. Sabes que en un matrimonio, a veces no siempre es tiempo de acurrucarse y estar juntitos, especialmente después de una pelea grande que hemos tenido y esto nunca nos ocurre a nosotros, pero le pasa a ustedes. Married people here, how many of you snuggle up in bed right after you have a big fight, besides me and George, of course? Wait, I mean- what do you mean? mean- No, translation. Okay, no, lo que está... ¿Cuántos de ustedes que están casados se acurrucan después de una gran pelea? Edit that out of the tape, J Boogie. Married couples, when you're angry, do you snuggle together? Ustedes que están casados, ¿ustedes se acurrucan juntos frecuentemente? Do you snuggle together in bed after you've had a big argument? ¿Pueden estar así muy íntimos después de una gran discusión? No, I know what you guys do. Sides of the bed, as far away as Yo possible. sé lo que hacen, se van uno a cada extremo de la cama, al otro lado. You got it wrong. I'm in the other room, out on the couch. Some of you guys actually have to go outside to the doghouse. I've heard of that. Dice, I've heard of that. a veces tienes que Heard of irte that. afuera del cuarto, o a irte al sofá, o hasta en la cuchita del perro, en la casita So del perro. young husbands, when you're buying a doghouse, make sure it's big. You might be visiting them every once in a while. Esposos jóvenes, cuando están entrando a su casa, cómprense una casita de perro bien cómoda y buena para poder estar a gusto. Maybe you've realized it's not too fun to snuggle up with an angry porcupine. Quizás te has dado cuenta que no es muy divertido acurrucarse con un puercoespín. And you know, seriously, this truth has a really important Bible verse that has to do with that. Pero aquí vemos esta verdad, un versículo bíblico muy importante que tiene que ver con It's esto. never God's will, Christian married couple, that you go to bed angry, facing the opposite walls, seething.
¿Sabes que nunca es la voluntad de Dios de que nosotros nos acostemos con enojo y llenos de enojo? The command of the scriptures, Ephesians 4:26, don't let the sun go down while you're still angry. El mandamiento bíblico en los Efesios 4:26 dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Piece of friendship advice, not only for married friends, it's for all friends. Don't go to bed while you're mad. Work it out. Work it out. La Biblia nos dice, no vayamos a dormirnos llenos de enojo, sino que debemos resolver esto antes de acostarnos. How can you work it out? Let me give you 2 steps that will work every time if you're willing to do it. ¿Cómo se puede resolver este problema? Déjame darte 2 pasos que van a resolverlo cada vez. Number 1, be quick to forgive. Number 2, be quick to ask for forgiveness. Número 1, estate muy listo y preparado para perdonar y también para otorgar el perdón. In a marriage where 2 Christians are quick to forgive and quick to ask for forgiveness, there's nothing Satan can do to stop that. En un matrimonio donde las 2 personas están dispuestas para perdonar y dar el perdón rápidamente, no hay nada que Satanás pueda hacer para dividirles. You singles want to have strong and lasting friendships, be quick to forgive, be quick to ask for forgiveness, and you will have strong and lasting friendships. Aquellos que son solteros, si quieres relaciones, amistades que son duraderas, ¿sabes qué? Estate listo para perdonar y para recibir y ofrecer perdón a los demás. Let's continue on and read verse 12. Continuemos al versículo 12. Though one may be overpowered, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Uno solo puede ser vencido, pero 2 pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Right here, King Solomon reminds us of another important lesson about friendship as he says, though one may be overpowered, 2 can defend El rey themselves. Salomón nos recuerda una lección poderosa. Dice, aunque uno solo puede ser vencido, 2 pueden resistir. This is our 8th lesson in friendship. Number 8, friends are there to defend us. La 8ª lección, los amigos están ahí para defendernos. One more time, friends are there to defend Los us. amigos están ahí para defendernos. Friends back us up. Friends stand up for us. Friends are willing to defend us against attacks. When trouble comes, a friend is right there with them. Los amigos están ahí para respaldarnos, para animarnos. Los amigos están ahí en tiempos de ataque y están ahí para defendernos. Now, with all these lessons about friendship, some of you might be thinking, but I don't have any friends. Quizás What en do todas I estas do? lecciones de amistad dice, yo no tengo amigos. I have good news for you. Tengo buenas noticias. First of all, I'll be your friend. Número 1, yo soy tu amigo. Well, that doesn't help any. Eso no me ayuda para nada. Thanks. Let me give you some other words of encouragement. Jesus wants to be your friend, and Jesus is your friend. ¿Sabes qué? Déjame darte una palabra de ánimo. Jesucristo quiere ser tu amigo y Él es tu amigo. And honestly, there's a lot of people at our church that would love to have love to be your friend. We have a very loving church, not a perfect church, but a loving church. ¿Sabes que hay mucha gente aquí que están dispuestas y quieren ser tus amigos? Y tenemos una iglesia muy amistosa y muy amable. You have to totally isolate yourself and run for your car the second the service is over, not to get some friends here. Tendrías que completamente aislarte y correr a tu carro para salir de aquí si no quieres tener amigos aquí. But let me tell you, if you have no friends, let me tell you who the main problem is. It's you. Ahora, It's si you. tú te encuentras sin amigos, el problema principal pues está contigo. It's you. Because if you want to have friends, all you have to do is one step. Be friendly. El problema principal eres tú y el primer paso, sabes que tienes que ser amistoso. Do you know the Bible gives us instructions on how to have friends, and it's really pretty simple? ¿Sabes que la Biblia nos da instrucciones de cómo tener amigos? Y sabes que es muy simple. Solomon actually wrote this one too, Proverbs 18:24. A man who has friends must himself be friendly. En Proverbios 18:24, Salomón mismo escribió esto. Dice, el hombre que tiene amigos debe ser amistoso. The best way to have friends isn't to look for them, but to be one. La mejor manera de tener amigos no es andar buscándolos, sino que en ser un amigo. I've shared with you the great poem about having friends in church. Yo compartí ese gran poema acerca de tener amigos. When I came to church looking for friends, I found none. When I came to church looking to be a friend, I found tons. Cuando vine a la iglesia buscando amigos no encontré nada, pero cuando vine a la iglesia siendo un amigo encontré toneladas. You know, that means you don't focus on yourself, but you focus on what other people like to do. Eso significa que no te enfocas en ti mismo, sino en lo que otras personas hacen. Don't worry about what you like to talk about what other people like to talk about. You'll have tons of No te friends. preocupes de las cosas de que tú quieres hablar, enfócate en los que otros quieren hablar, escúchales a ellos y vas a tener amigos. If you get around people and are willing to just die to yourself and do what they want to do and talk about what they want to talk about and ignore yourself, you will be happy and you'll have many friends, guaranteed.
Si tú te enfocas y digamos que sacrificas o te dejas a tu ser atrás y escuchas lo que otras personas quieren hacer y quieren decir, sabes que vas a tener muchos amigos. Another great way to get more friends is to get involved right here at your church. Otra manera de tener amigos es de involucrarte aquí mismo en la iglesia. Hang out after the service. Actually talk with somebody new. That's starting a friend. Permanécete aquí por tiempo y busca y sea amistoso y busca esa amistad. A great way to meet friends is come to one of the weekly men's or women's Bible studies. We have them every week here in both English and Spanish. Go to one of those. Take a leap of faith if you've never done it. Una excelente manera es de, si quieres buscar amigos, es ven a los estudios de mujeres, de hombres y ves y pasa ese tiempo y vas a encontrar amigos ahí también. One of the purposes of all those studies is to meet people and make friends. Uno de los propósitos de todos estos estudios es de encontrar personas y hacer amistades. Come out to one of the home fellowship groups this Friday night. Meet some people, get some friends, get some prayer. That's how it starts. Ven y sale a tu casa y ve a uno de los grupos que se reúnen en hogares y ven y encuentra nuevos amigos. Notice what else Solomon says about friendship. End of verse 12. Mira lo que dice acerca de la amistad en el versículo 12. Solomon says a cord of three, talking about friendship here, he says a cord of 3 strands is not quickly broken. Hablando de la amistad, dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Now this famous passage is often used in wedding ceremonies. Este pasaje famoso muchas veces se usa en bodas. It's used to remind the newly married couple to keep Jesus at the center of their marriage. The threefold cord is the husband, the wife, and Jesus. Muchas And veces it means se that. usa It para does mean that. recordar al esposo y la esposa de que esta cuerda se trata del hombre, la mujer y Dios que están entretejidos. But it doesn't only talk about married people. It really is talking about friendships here. And any friendship, if you want to keep it strong, keep Jesus in the middle of the two friends. Pero no solamente está hablando de matrimonio, sino está hablando de amistades en general y dice, sabes que si quieres tener una relación, amistad fuerte, mantén a Cristo Jesús como el centro de esa amistad. And this brings up our 9th and final lesson in friendship from chapter 4 here. Y esto resalta la 9ª lección acerca de la amistad. And that is number 9, make sure you have some good friends that love Jesus. Número 9 es asegúrate que tengas buenos amigos que amen a Jesús. One more time, number 9, have good friends that love Jesus. Busca amigos que conozcan y que quieran a Jesús. If not, you're going to be walking in different directions with different priorities. Porque si no vas a estar caminando en diferentes direcciones, diferentes prioridades. Now, we're to love non-believers, we're to have friendships with non-believers, but we must have some close friendships with some Christians. That's where we get the threefold cord. Ahora, por eso es claro que tenemos que amar y prestar atención y ser amables con los que son incrédulos, pero tenemos que tener amistades profundas y cercanas con amigos que son creyentes en Cristo Jesús y que aman al Señor. Have you been bringing Jesus into your friendships, both your marriage and your friends, normal friends? ¿Has estado tú trayendo a Jesucristo a tus amistades, en tus amistades diarias? If you have, you are going to have strong and lasting friendships. Si tú lo has hecho, ¿sabes qué? Vas a tener amistades que duraderas y que son fuertes. And don't forget, as we saw in the Gospel of John on Sundays here, Jesus has called you his friend. Y sabes que no te olvides, como hemos visto en el Evangelio de Juan en los domingos, Jesucristo te ha llamado a ti. Remember what su Jesus amigo. said the night before his life? He said, I don't call you servants, I call you Christians, friends. ¿Sabes que Jesús nos dijo en la noche antes de morir? Dijo, ¿sabes que ya no los llamo siervos, no los llamo siervos, sino que los llamo amigos? Solomon writes, you know, there's a friend that sticks closer to a brother for each one of us, and that friend is Jesus. Don't forget that. Salomón dijo en los proverbios, hay un amigo que está más cercano que un hermano. ¿Sabes quién es ese amigo? Es Jesús. Well, I don't feel him. Where is he? Pues yo no lo siento, ¿dónde está? Here is Jesus' promise to you, Hebrews 13:5. Aquí está la promesa de Jesús en Hebreos 13:15. Not only is he your friend, but he has promised you, never will I leave you, never will I forsake you. He's with you through his Spirit. That's a friend. Jesús dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Él está en ti por medio de su Espíritu y esa es una promesa de Él. This is a promise for you, Christian, from Jesus himself, of a friendship with him that will last until you see him face to face when you get home. Esta es una promesa dada personalmente por Cristo Jesús y esto va a durar hasta el tiempo, hasta para siempre, porque Él siempre va a estar con nosotros. We'll finish up this morning by reading this evening, verses 13 to 16. Terminaremos leyendo versículos 13 al 16. Better a poor but wise young youth than an old but foolish king who no longer knows how to take warnings. The youth may come from prison to the kingship, or he may have been born in poverty within his kingdom. I saw that all who lived and walked under the sun followed the youth, the king's successor. There was no end to all the people who were before them, but those who came later were not pleased with the successor. This too is meaningless, chasing after the wind. Más vale joven
pobre pero sabio que rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable, la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo, es alcanzar el viento. So Solomon finishes up this chapter by telling us a little story. Salomón termina este capítulo dándonos una historia. He tells us a story and he says it's better to be a poor but wise youth than a rich, old, foolish king. Who do you think he's talking about here? Termina esta historia diciendo, ¿sabes qué? You're Es so mejor smart, tener Lori. un joven pobre que un rey viejo pero necio. ¿Sabes de quién estará hablando? Solomon's talking about himself here. He was both of these guys. Salomón está hablando acerca de sí mismo, porque él fue estas dos personas. As a youth, Solomon was a godly young guy. Como un joven, ¿sabes que era un hombre piadoso, un hombre de Dios? Followed in the footsteps of his dad, the man after God's own heart, King David. He Él loved God. siguió en los pasos de su papá, el rey David, un hombre que estaba tras el corazón de Dios. He built the temple. Él edificó un templo. When God came to him and asked him, offered him anything, Solomon said, I want godly wisdom. God answered that. Y sabes que cuando Dios le dijo, te voy a conceder lo que quieras, ¿sabes? Y Salomón pidió, quiero sabiduría de ti, y Dios se la concedió. But as Solomon got older and older, he became a total fool. Pero al crecer más y más viejo se hizo un necio completo. Chased after three things that destroy Christian men still to this day. Buscaba satisfacción tras tres cosas que todavía destruyen a los hombres de hoy. Chased after chicks, that's why he ended up with 700 wives, 300 porcupines. Buscando mujeres, por eso terminó con 700 puercoespinas. He chased after power and he built up his army. Número 2, buscó lo que era poder y se edificó su ejército. And he chased after money and became the richest man in the world. Y se empezó a buscar todo lo que era el dinero y se hizo el hombre más rico en la tierra. And those three things, not necessarily bad, but they pulled him away from God. And he says, I'm an old fool now, and I have no more time to make it up. Y esas tres cosas son las que le alejaron de Dios. Aunque en sí esas cosas no son malas, esas cosas lo alejaron de Dios y ahora terminó un viejo necio que ya no le queda tiempo. Look at his depressing conclusion under the verse 16. It's all meaningless. It's chasing after the wind. It's nothing. Y al fin del versículo 16 llega a una conclusión deprimente que dice que esto es absurdo, es alcanzar el viento, no sirve para nada. It's a lesson from Ecclesiastes, friends. Es una lección del libro de Eclesiastes, amigos. It's the wasted life of a backslidden believer. La vida despilfarrada de un creyente deslizado. And it's in your Bible to learn from and not follow in his Y footsteps. está aquí en la Biblia para que aprendamos de ese ejemplo y no seguir en sus pasos. Here at our church on Sundays, we have a very different example. Jesus, we're trying to follow in his En footsteps. los domingos aquí en la iglesia tenemos un ejemplo muy diferente. Es Jesucristo y sí queremos seguir en sus pasos. This foolish backslidden Solomon, we want to learn from, see his mistakes, learn from them, not follow in those footsteps. Este rey necio no queremos, y que has deslizado, no queremos seguir en sus pasos. No debemos. Now, can fools share wisdom at times? Of course they can. Ahora, los necios a veces pueden traer sabiduría. Pues sí, claro que sí. Oh, he's a hypocrite because he didn't live it, but he's sharing it with us some good godly wisdom on friendships. Ahora, es un hipócrita porque no lo vivió, pero sí está compartiendo con nosotros sabiduría de Dios. And these are godly and biblical principles on friendship and friends and marriage. And I want to encourage you, Christian, apply those to your life. Y aquí vemos entonces principios y lecciones bíblicas que podemos utilizar en nuestras amistades. Solomon foolishly didn't, but friend, you wisely can. ¿Sabes qué? Salomón en su necedad no lo hizo, pero sabes que nosotros sí podemos. And as you put these biblical principles into practice in your life, you will find God's blessing and you will find your life fulfilling even down here on the earth. Y al aplicar estos conceptos en tu vida vas a encontrar bendición y vas a ver que tus amistades sí van a crecer aquí en la tierra. And that's God's will for every one of you. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de ustedes. Not only that, but God wants to help you do it. No solamente eso, sino que Dios quiere ayudarte a hacerlo. And that's good news, church. Son buenas noticias, iglesia. Amen. Amén. It's good news for all of you here that are born again tonight. Buenas noticias para cada uno de ustedes que ha renacido. Jesus said you must be born again to get to heaven. I want to ask you, have you been born again, especially you visitors here tonight? Jesucristo dijo que para entrar al reino de los cielos tienes que ser renacido. La pregunta para ti es, ¿has tú renacido? The Bible describes being born again